होली दिन आपण को केही जेते मागिले मध्य एही 8टी जिनिस आपण भूले मध्य देबे नाही। नचेत दारिद्रता एवं दुख शोक ठारू आपण को केही अटकाई पारिबे नाही। दुख दारिद्रता आपण गृहरे सबुदिन पाई बास करिबो। आपण तली तलांत होइजिबे। बंधु माने ज्योतिष एवं प्राचीन तंत्रशास्त्र रे होलीर ठीक 8 दिन पूर्वर दिन जहाकु होलाष्टक कुहा जाए विवेचना करा जाए जे एही 8 दिन कोनोसी साधारण दिन नुहे। एगुड़िक अंधकार शक्ति अघोरी प्रथा श्मशान भूमि एवं नकारात्मक शक्तिर सबुठारु बड़ भयंकर केन्द्र। यह एक भयंकर समय जेतेबेले जादू विद्या तंत्र विद्या हत्या बलि पूजा पाठ भूत प्रहार ए सबु वायुरे भासी उठे। एही 8 दिन मध्य ब्रह्मांडर समस्त ग्रह सबुठारु उत्तेजित एवं विपदपूर्ण अवस्था रहंती। जदि एही समय आपण जानतरे किंबा अजाणतरे कहार मिठा कथा जोगु आपणक घरु एही 8टी जिनिस देई देउछंती तेबे बुझी जांतु जे आपणकर समग्र परिवार पाई विनाश एवं मृत्यु को निजे ही डाकुछंती। जदि यह जानिबा सत्वे आपण एही सबु जिनिस काहाकु देउछंती तो आपणकर बर्बादी को केही भी अटकाई पारिबे नाही। कोनोसी तांत्रिक किंबा डाक्तर आपणक सहित घटिबाकु थिबा भयंकर एवं रहस्यमय घटनारो आपणकु रक्षा करि पारिबे नाही। तेणु किछि समय पाई आपणकर समस्त काम छाड़ी दियंतु। आपणकर मन को शांत करंतु एवं मोर कथा को पत्थर रे खोदित रेखा परी आपणक मन रे रखंतु। बंधु माने मु आपणक आखिरे जंत्रणा देखिछि। गत किछि वर्ष धरी आपण अनेक दुख कष्ट भोग करुछंती। तेणु आहुरी आपण भूल करंतु नाही जहाँ पाई आपण को अधिक समस्या रे पड़िबाकु हेबो। मने रखंतु आपण को जदि केही एही 8टी जिनिस मागुछंती तेबे तुमर घरर धन घरर सुरक्षार ढाल एवं तुमर जीवन सहित यह सीधा सड़क जड़ित। जदि तुमे सेमानकु एही सबु जिनिस गुड़िक दे देउछ तेबे बुझी जाओ जे सेमाने तुमर भाग्य को मध्य नहीं जाउछंती। तेणु से 8टी जिनिस कौन जहाँ जेकोसी भी मूल्य रे आपण घर बाहर करबा उचित नुहे। कान खोला करी सुनी रखंतु। प्रथम जिनिसटी हेउची सूर्यास्त परे घरु कौनसी भी धला रंगर जिनिस जेपरिक क्षीर दही चाउल चीनी किंबा लुण घरु बाहर कर नाही। बंधु माने ज्योतिष शास्त्र रे धला रंग कौनसी साधारण रंग नुहे। चंद्र एवं शुक्रंक सहित यार सीधा सड़क एवं गभीर संपर्क रही। चंद्र तुम घरे शांति पाई दायी एवं शुक्र आमर धन समृद्धि एवं आरामर कारक ग्रह अटंती। अन्य पक्षरे लुण सीधा सड़क निष्ठुर ग्रह राहु एवं कर्म फलदाता शनि सहित जड़ित अटे। होली पूर्वरु एही 8टी भयंकर एवं रहस्यमय दिन रे अनेक प्रमुख अघोरी एवं तांत्रिक पूजार्चना करती। तेणु जो माने तुम प्रति ईर्षा करती तुम अन्य मानक घरु धला जिनिस किंबा लुण मागिबार भयंकर भूल करती जदि केही संध्या बेले तुमर द्वार ठक ठक करती तो सूर्यास्त परे जेतेबेले रातिर अंधार बढ़ी जाए एवं असहायतार अभिनय करी जदि किए आपण को टिके क्षीर दही चीनी किंबा लुण मागे तेबे तुरंत हाथ जोड़ी दियो। स्पष्ट एवं दृढ़ भावरे कुह जे तुम पाखरे नाही। सेमाने जेते अनुरोध कले मध्य सेमानकु खाली हाथ रे पठाई दियो। जदि मानविकता किंबा लज्जा हेतु तुमे एही समरे काहाकु लुण किंबा क्षीर घरु काढ़ी देउछ ते तुमे लिखिनियो जे तुम घरर समस्त सकारात्मक शक्ति तुम घरर आशीर्वाद तुम पिला मानकर सुख समृद्धि तुरंत सही व्यक्ति घर को चली जिवो एवं सेमानकर समस्त दुर्भाग्य सेमानकर पूर्वपुरुष मानकर दारिद्र्यता एवं सेमानक घरर भयंकर रोग तुरंत तुम घरे प्रवेश करि जिवो। तुमर समस्त अर्जित धन रोगरे नष्ट होई जिवो। तेणु तुम मस्तिष्कर व्यवहार कर। संध्यारे लुण किंबा चीनी मागुथिबा एही लोक माने अपरिचित किंबा अजणा लोक होई न पारंती। एमाने हुए तो तुमर पड़ोसी किंबा सेही चतुर संपर्कीय जो माने तुम मुहरे मीठा कथा कहती तुमको आलिंगन करती किंतु तुम पछरे सेमाने तुमर विनाश पाई प्रार्थना करती। मानव जीवनर सबुठारु तिक्त एवं हृदय विदारक सत्य हेउछि जे कली जुगरे एही भयंकर जुगरे प्रकृतरे समस्ते निजर स्वार्थ पाई बंची थांती
ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଏ, ତୁମ ପକେଟ୍ ନୋଟ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ କରି ତୁମର ଆଦର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମୟ କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇମୁଖୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖି, ତୁମ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବା ଦେଖି, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହସୁଥିବା ଏବଂ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଗଧିଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହ ଏବଂ ଯିଏ ଯେତେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ମନା କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବଳ ଏକ ସଫା ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଝାଡ଼ୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଏବଂ ଘରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକ ଏହି ହୋଳାଷ୍ଟକରେ ବା ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଘରର ସଫାସଫି କରିବା ସମୟରେ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ମହାପାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ କାଢ଼ିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଜାଣିଶୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନର ଦେବୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଏବଂ କଳା ବହିରେ କାହାର ଘରୁ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅମୋଘ ମନ୍ତ୍ର କରାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠିଥାଏ। ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମର ପରିବାରର ଆୟକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ କୋଟିପତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାତାରାତି ରାସ୍ତାରେ ବସିଯିବ। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପରପିଢ଼ି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି କରି ମରିଯିବେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ତୁମର ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିବାହିତ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦାନକୁ ଏକ ମହାନ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଏବଂ ସମୟର ଚକ୍ର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପୋଷାକ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଭିକାରୀକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଘରର ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ବ୍ୟବହୃତ ସିନ୍ଦୁର, ବିନ୍ଦି, ପିନ୍ଧା ଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଝାଳ ବିଛା ରୁମାଲ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ଏକମତ ଯେ ତୁମ ଶରୀରର ଝାଳ ଏବଂ ଆଭା ଶକ୍ତି ସେହି ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତନ୍ତୁରେ ବାସ କରେ। ତୁମର ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦାହଭସ୍ମ, ପେଚାପର କିମ୍ବା ଲେବୁ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କରିବେ ଯେ ହଠାତ୍ ତୁମର ସୁଖୀ ଘରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ରୋଗ ଆସିଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବ। କୌଣସି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିବ ଯେ ସେହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମର ପୈତୃକ ଜମି, ତୁମର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ତୁମର ଘର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲୁହା କିମ୍ବା ଧାରୁଆ ବସ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁହା ଏବଂ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମଫଳଦାତା ଶନିଦେବଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ରାହୁର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହୋଲାଷ୍ଟକ ଏବଂ ହୋଲିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କଇଁଚି, ଛୁରୀ, ଛୁଞ୍ଚି କିମ୍ବା କଣ୍ଟା କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୁହା ଉପକରଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୁହା ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୟଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
गतकाली पर्यंत परस्पर बहुत भल पाउथुबा स्वामी स्त्री मध्य मरणशील शत्रु होइछिबे। भाई माने प्रत्येक इंच जमी पाई लड़िबा आरंभ करिवे। परिवार रे जने निर्दोष मिथ्या कोर्ट कचेरी मामलार सामना करि पारंती किंबा एक भयंकर दुर्घटनार कला छाया आपणक परिवार को घोड़ाई देव। जेपरी कैंची एवं छुरी पोशाक काटी दिए सेपरी सेमाने आपणकर संपर्क एवं आपणक खुशी को मध्य छिंडाई देबे। एबे आसंतु जानिबा पंचम एवं सबुठारु भयंकर जिनिसटी कौन अटे। यह हेउछि आपणक रोषेई घरर निया किंबा डियासिली। बंधु माने रोषेई घर कोनोसी साधारण स्थान नुहे। माता अन्नपूर्णा एवं पवित्र अग्निदेवता सेठारे बास करती। सेही रोषेई घर ही आपणकर समग्र परिवार को खाद्य मिली थाए। आपणकर रक्तर उत्पादन हुए एवं घरे समृद्धि आसे। जदि केही आपणक जेते निकटतर हेउना काहेकि रातिरे किंबा होली पूर्वरु आपणक पाखको आसी डियासिली मागी थाए किंबा टिकिए निया मागी थाए, तेबे आपण जेउ निया जालिछंती ताहा सेमानंकु भूले मध्य दियंतु नाही। तंत्रशास्त्र रे अग्नि देवार अर्थ हेउछि आपण आपणक घरर जीवन शक्ति, आपणक घरर उष्मता, आपणकर भाग्य एवं आपणक खाद्यर अंश अन्य मानकु हस्तांतर करिसेंती। जे आपणक निया नै जीव से तांकर चुली जलाइबे, किंतु आपणक घरर समृद्धि सबुदिन पाई निष्कासित होइजिव। टंका आसीबो किंतु ताहा स्थायी हेबो नाही। सिंधुकरे टंका रखिबो किंतु कोनोसी रोग किंबा अन्यावश्यक खर्चरे ताहा पानी परि नष्ट होइजिव। आपण कठिन परिश्रम करिवे किंतु अन्य केही तांत्रिक रीतिनीति माध्यमरे एहार फल पाइबे। षष्ठ जिनिसटी हेउछि आपणकर पुराणा एवं व्यवहृत जोता एवं चपल। आमर वेद एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनि एवं राहु आम पादरे बास करती बोली विश्वास करा जाए। तुमर जोता एवं चपल केवल चमड़ा किंबा रबरर खंड नुहे। यह तुमर जीवनर समस्त संघर्ष, तुमर दौड़, तुमर फोटका एवं तुम कठिन परिश्रमर झाड़ को शोषित करे। तुमर समस्त ग्रहर शक्ति सेही जोतारे संचित। होलास्टकर एही कष्टकर समय जदि तुमर पुराणा जोता किंबा चप्पल काहाकू व्यवहार करबाकू दियो, तंत्र अनुसार तुमे सेमानकू तुमर सफलता, तुमर भाग्य एवं तुमर सौभाग्य देइछ एवं बदलरे तुमे सेमानकर दुर्भाग्य, सेमानकर दुख, सेमानकर विफलता एवं सेमानकर खराब समय निज उपरकू नेइछ। तुमे हठात देखिबो जे तुमर काम जहाँ वर्ष वर्ष धरी आगकू बढ़ुची हठात करी ताहा खराब हेबा आरंभ करिछि। प्रत्येक कार्य किछि ना किछि बाधा सृष्टि होइछि एवं जिए तुमर जोता उधार नैछि से हठात समृद्ध हेबा आरंभ करिछि। सप्तम जिनिसटी हेउछि संध्यारे आपण काहाकू टंका दियंतु नाही। बंधु माने संध्या जहाको आमे गोधूली समय कहू, यह एक अत्यंत पवित्र समय। एही समय हेउछि देवी लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करती। देखिबा पाई केउ केउ घरे तांको स्वागत करबाको प्रस्तुत अछंती। होलास्टकरू होली पर्यंत सूर्य अस्त हेबा परे केबे भी काहाकू टंका ऋण दियंतु नाही। से जेते निकटतम बंधु किंबा संपर्कीय हेउना काहेकि जदियो जने व्यक्ति जनक निवेदन करूछंती एवं कांदुछंती, तेबे भी तुमर हृदय को कठिन करंतु एवं सेमानकू सकाळे आसीबाकू कहंतु। जदि तुमे भावप्रवण होई एही अंधार समय सेमानकू तुमर टंका दियो, तेबे देवी लक्ष्मी क्रोधित होई आपणको घरु चली जिबे एवं आपणकू दारिद्र्यता भोग करबाकू पड़िबो। मने रखंतु एही समय आपण कोनोसी छक देई राति समय जिबे नाही, कारण एही समय राति रे छकरे तंत्र विद्या करा जाए। जदि सेठारे कोनोसी लेबू, लवंग, सिंदूर किंबा पाउस पड़ी थाए, तेबे भूले मध्य ता उपरे पाद दियो नाही। एही दिन गुड़िकरे जदि कोनोसी बाहर व्यक्ति किंबा कोनोसी संपर्कीय जहा सहित तुमर विवाद चलीछि से जदि तुमको कोनोसी मिठा खाइबाकू देउछंती, धळा मिठा देउछंती, तेबे भूले मध्य ताहा खांतु नाही। घरर महिला माने सूर्यास्त परे केश खोला रखंतु नाही। केश खोला रखी बाहर को जांतु नाही। एपरिकी निज घरर बालकोनी को मध्य जांतु नाही, कारण खोला केश प्रति नकारात्मक शक्ति आकर्षित हुए। महिला माने अन्य मानक प्रति सहजरे आकर्षित होई जांती। मोर उद्देश्य तुमको भयभीत करिबा नुहे, मु तुमको सतर्क करूअछि, तुमर भल चिंता करूअछि। तो आपण माने होली पर्यंत एई सबु
ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟର ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପରେ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୀପ ତୁମ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଢାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଦୁକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ବି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ଢାଲ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।